जय हिंद। आम पूर्व पार्ट रे एनसिएंट हिस्ट्री आम ओडिशा देखिए साथ साथ तो आज आम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा स्टार्ट करबा। तो फास्ट आम देखिबा ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, तब गजपति, तब भोई डायनेस्टी, मुस्लिम रूल, मुगल रूल, मराठा रूल। तो सब्जेक्ट किसी देछि फैक्ट्स, तो ये सब क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव भी देछि। तो सब्जेक्ट न कहि डायरेक्ट एमसीक्यू स्टार्ट करछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर अछि, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन ओडिशा। फाउंडर किए थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन ओडिशा। तो आंसर कौन हम? ऑप्शन ए अनंत वर्मन चोड़गंग देव। अनंत वर्मन चोड़गंग देव थे फाउंडर ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ईस्टर्न गंगा जोटा था सेटा था कर्णाटक रिजन रे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कर्णाटक रिजन था है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को मध्य कहुए कौन? पूर्व गंगा कहुए, रूढ़ी गंगा कहुए, और प्राच्य गंगा कहुए। तीन टा फेज था माने स्टार्टिंग देखिए अर्ली ईस्टर्न गंगाज जोटा कि 493 रु 1077 तापर त्रिकलिंग बा इंपेरियल ईस्टर्न गंगा जोटा कहुए 1077 रु 1436। आ गोटे था खेमुंडी गंगा जोटा कहुए 1436 रु 1947 तीन टा फेज ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बुझेगा। तापर आम सेकेंड क्वेश्चन जीवा, ड्यूरिंग द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रीजन व्हिच सिटी सर्व एज देयर कैपिटल। कैपिटल कोटा थिला? तो ये ऑप्शन जोटा देछि हम हम ऑप्शन बी कलिंग नगर। तो कैपिटल थिला, किंतु देखिया गले अर्ली जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से दंतपुर कैपिटल जोटा श्रीकुलम आंध्र प्रदेश अच्छी दंतपुर। तापर जन राजा चेंज करते कलिंग नगर को आम आगे पढ़ा है किए चेंज करते सब क्वेश्चन अच्छी। कलिंग नगर था कैपिटल। तापर जानते कटक पते पाराला खेमुडी भी कैपिटल थिला बुझेगा। कलिंग नगर कैपिटल ऑप्शन अनुसार यहाँ हम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ड बाय व्हिच ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूलर। आमर सूर्य मंदिर जो कोणार्क अच्छी किए तैयारी करते ना नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम बिल्ड सन टेम्पल एट कोणार्क जोटा कि आमर कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोटे 1984 कौन यहाँ आड होता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जानते भारत में बर्तमान केतेटा अच्छी आम 44टा अच्छी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया रे 44 रु 36टा हूँ कल्चरल आउ 6टा हूँ 7टा हूँ नेचुरल आ गोटे हूँ मिक्सड जोटा कांचनजंगा नेशनल पार्क है। टोटाल हूँ 44टा। यूनेस्को यूनेस्को फुल फॉर्म कौन? यूनाइटेड नेशन UNESCO है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ हेडक्वार्टर हूँ पेरिस फ्रांस 1945 फर्मेसन होता 16 नवेम्बर 1945 फर्मेसन होता मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गंगा देखा तो व्हिच गंगा किंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दंतपुर टू कलिंगनगर। ये जो कहती किए दंतपुर कैपिटल था कलिंगनगर को शिफ्ट करते कैपिटल टा। तो आंसर हम ऑप्शन बी अनंत वर्मन चोड़गंग देव। अनंत वर्मन चोड़गंग ठीक है कैपिटल दंतपुर कैपिटल चेंज करते कलिंगनगर को। तापर 5 नंबर क्वेश्चन, द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूल्ड ओडिशा फ्रॉम को मसद ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूल करते ओडिशा। तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग 1038 रु 1435 एडी आउ सोर्स अच्छी 1028 रु 1435 यहाँ सोर्स दौर। तो से अनुसार आप ऑप्शन की करेंगे 1028 रु 1435 थाई 1038 रु 1435 एडी थाई पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रूलर द गंगा डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विथ द रूलिंग ओवर द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गंगा टू गोदावरी। गंगा रू गोदावरी पर्यंत कौ रूलर एक्सटेंड करते डायनेस्टी को ना चोड़गंग देव। आंसर कौन हम? चोड़गंग देव ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द गंगा रूल व्हिच टेम्पल वाज बिल्ट एट ए मुखलिंगम श्री कुर्मन सीमांचलम एंड पुरी इंडिकेटिंग द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ वैष्णोदेवी। वैष्णोदेवी को डेडिकेट कर सब मंदिर जोटा पुरी जानते जगन्नाथ टेम्पल मुखलिंगम आंध्र प्रदेश श्री कुर्मन आंध्र प्रदेश सीमांचलम तो आंध्र प्रदेश अच्छी ये हूँ आम जगन्नाथ टेम्पल को कौन डेडिकेट कर सब मंदिर गंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 8 नंबर, व्हिच आर्किटेक्चरल मार्बल वाज बिल्ट बाय अनंग भीमदेव थर्ड ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। अनंग भीम थर्ड बिल्ट ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आम मंदिर कौन करते जगन्नाथ टेम्पल से कंस्ट्रक्शन होता कंप्लीट करते है। आम यहाँ जगन्नाथ टेम्पल फास्ट तैयारी करते कि अनंत वर्मन चोड़गंग देव आम पढ़ले अनंत वर्मन चोड़गंग देव स्टार्ट करते कंप्लीट होता अनंग भीमदेव थर्ड को द्वारा। तो ये आंसर हूँ जगन्नाथ टेम्पल। किंतु अनंग भीमदेव थर्ड सी मंदिर करते आम अच्छे भुवनेश्वर जोटा मेघेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर अच्छी मेघेश्वर टेम्पल आउ नंगरनाथ टेम्पल ढेंकानाल अच्छी से अनंग भीमदेव थर्ड करते बारवाटी फोर्ट कटक करते है सब मन रखिए। मेघेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर आ गए अच्छी चेतेश्वर टेम्पल किशनपुर नंगनाथ टेम्पल ढेंकानाल ये सब अनंग भीमदेव थर्ड करते आउ कंप्लीट करते जगन्नाथ टेम्पल के अनंग भीमदेव थर्ड समय होता कंप्लीट बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी डिड द ग्रेट पोएट जयदेव फ्लोरिश। क्या समय जयदेव फ्लोरिश करते
ନା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ରାଜାରାଜା 2 ହେଲା। ଆଉ କିଛି ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅପସନରେ, ମାନେ ଆନ୍ସର ବି ହେଇପାରେ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇପାରେ, ରାଜାରାଜା 2 ସମୟରେ କିମ୍ବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି ରାଜାରାଜା 2 ହେଲା, 9 ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛି ବୁକ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ବେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ହିଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଲେଡିଜ୍ କପିଳେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟ ହେଲା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଥିଲା ଭାନୁଦେବ 4, ଭାନୁଦେବ 4 ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ, ଯିଏକି କ'ଣ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିଲା। ତ କପିଳେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟ ଯିଏକି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ ସିଏ ତାର ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି କବ୍ଜା କରିକି କ'ଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଫର୍ମ କରିଥିଲା କି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଠିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which fort was constructed by ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ to obstruct the entry of Turkish in ଓଡ଼ିଶା। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ କରିଥିଲା କ'ଣ ଫୋର୍ଟ କରିଥିଲା କିଲା ଯୋଉଟାକି ତୁର୍କିଶ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରିବେନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଇବଣିଆ, କ'ଣ ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟ କରିଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲା ନା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଅଛି କୋଉଠି ଜାଣିଛ, ରାଇବଣିଆ, ଯୋଉଟାକି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟ ଅଛି। Next question, which copper plate inscription mention the shift capital from ଦାନ୍ତପୁର ଟୁ କଳିଙ୍ଗନଗର। ଦାନ୍ତପୁର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ କଳିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଅନନ୍ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆଣିଥିଲେ, এটা କୋଉଠି ମେନସନ ଅଛି ନା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଇନକ୍ରିପସନ ଅଫ 1078 AD ରେ ହେଲା, এটা ମେନସନ ଅଛି ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 13 ନମ୍ବର, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ अबाउट ଓଡ଼ିଶା। ଦ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଟୁ ରୁଲ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା। ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା କି, এটা ନା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା ହେଲା। ଦ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି କନସିଡର ଟୁ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା ଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଯୁଗ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଥିଲା, ରାଜା ମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ এটা হব ওনলি 2 হব করেক্ট ହେଲା, ওনলি 2 হব করেক্ট, আইটা ভুল আছে, অপশন বি হব রাইট आंसर বুঝলা। তবে কনসিডার দ ফলোইং স্টেটমেন্ট अबाउट द গঙ্গা ডাইনেস্টি, কোন সেটা বাছিও ভুল কি ঠিক, দুইটা স্টেটমেন্ট ଦେଇଛି। ফার্স্ট হচ্ছে দ গঙ্গা ডাইনেস্টি রিচ ইটস জেনিথ আন্ডার দ রুল অফ নরসিমা আই, হ্যাঁ এটা ঠিক হব ହେଲା। তবে দ গঙ্গা ডাইনেস্টি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই অনন্ত বর্মন ব্রজহস্ত, নাই এটা নয়, অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গ ফাউন্ডর, তো এটা ভুল হচ্ছে টুটা, আইটা হবে ঠিক আছে বুঝলা, ওনলি আই। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, art architecture during the Eastern Ganga period. 15 question, name the 2 temple which are considered to be most renowned example of a Ganga art and architecture। କୋଉ ଦିଟା ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟା କି ଗଙ୍ଗା ବଂଶର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଏ ଦିଟା ଆନ୍ସର ହବ ଏ, এটা ପଢିଛି ଦେଖ ଓଏସଏସସି 2022 ରେ ପଢିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 16 क्वेश्चन, ନେମ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ୱାଜ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ ଜୟଦେବ ଦ ଅଥର ଦ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। এটা ପାଟ୍ରୋନାଇଜ ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ କିଏ କରୁଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରୁଥିଲେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯିଏ ଅଥର ଥିଲେ ଜୟଦେବ ହେଲା, ସେ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସି ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଗଙ୍ଗା ପିରିୟଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ ବାଇ ଶିଖର ଅମଲକ ଆଣ୍ଡ ମଣ୍ଡପ। ଏସବୁ କରାଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଉପର ଭାଗଟା ଶିଖର ଯୋଉଟା, ତା ତଳ ଅମଲକ ହେଲା, ତାପରେ ମଣ୍ଡପ, ତିନିଟା ଭାଗ ଥିଲା। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଗଦା ଷ୍ଟାଇଲ, ମଧ୍ୟ ନାଗଦା ଷ୍ଟାଇଲ କୁହାଯାଏ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଠିକ ହେଲା, କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ନାଗଦା ଷ୍ଟାଇଲ। କୋଉ ଟେମ୍ପଲଟା ନାଗଦା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ପିରିୟଡ଼ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ପିରିୟଡ଼ରେ କୋଉଟା ନାଗଦା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି, ଅପସନ ଦେଖ ବୃହସ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ ଥାଞ୍ଜାଭୁରରେ, ଯୋଉଠି ଚୋଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ରାଜା ଚୋଳ ପ୍ରଥମ ଏଟା କରିଥିଲେ ବୃହସ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ମନେ ରଖିବେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏଟା ବନି ହେଲା। ବୃହସ୍ୱର ଟେମ୍ପଲଟା ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ରାଜା ଚୋଳ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ ଚୋଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ମିନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ତାମିଲନାଡୁ ମଦୁରାଇରେ ଅଛି ମିନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ ହେଲା, ନାୟକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ତାପରେ କୈଳାସନାଥ ଟେମ୍ପଲ କୋଉଠି ଅଛି, এটা ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କେଭ୍ 16 ଏଲୋରା, ଏଲୋରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲଟା ନାଗଦା ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ନାଗଦା ଷ୍ଟାଇଲ, କିନ୍ତୁ এটা ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟ ନୁହଁ, এটা ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟ। क्वेश्चन टे भूल अच्छी ना, এটা ডিউরিং দ ইস্টার্ন গঙ্গা ଦେଇଛି, এটা পুରୀ কিংবা କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜଟା ନାଗଦା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ এটা କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟ ବୁଝିଲା, এটা ଟିକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଟେମ୍ପଲ ବିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଗଙ୍ଗା ପିରିୟଡ଼ ଆର୍ ନୋନ୍ ଫର ଦ ଫାଇନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଫିଗର, ମାନେ various figures of the temple, which of the following were commonly depicted in this temple। কোটা commonly mainly यूज କରାଯାଉଥିଲା ଟେମ୍ପଲ ମାନଙ୍କରେ, এটা କ'ଣ ହବ ନା 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଏ। ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ଡେଇଟିଜ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହେ, ବାହାର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସବୁ ରହେ, ବିମ୍ବ ଆଉ ଆନିମଲଙ୍କ ସବୁ ରହେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ନମ୍ବର,
तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इज कन्सिडर्ड टू बी गोल्डन एरा ऑफ द ओडिशा बिकज कौन पे गोल्डन एरा कुआ जाउतला ना आई देछि इट्स स्ट्रांग मिलिटरी एंड इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग थला मिलिटरी और इकोनॉमिक पावर ठीक अछि इट्स पैट्रोनेज ऑफ आर्ट ये संग तो करतला आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर लिटरेचर ठीक अछि इट्स सक्सेसफुल रेजिस्टेंट टू मुस्लिम इन्वेजन को सक्सेसफुली कोन ऑक्युपाई थला तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो हला नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग देछि जगन्नाथ कोन हबो जगन्नाथ रथयात्रा 4 हला कोणार्क ब्लैक पागोडा को जे हला कोणार्क तापर लिंगराज कोन जोटा कि मोर देउळ स्टाइल हला आ मुक्तेश्वर जोटा रहला एटा होची जेम्स ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर एटा होची ऑप्शन सी 4 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ड्यूरिंग द गंगा डायनेस्टी इन ओडिशा किए हमर सेटअप थिला माने चलौतले गंगा डायनेस्टी किंग आंसर कोन हबो किंग हबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फॉलोइंग ऑफिशियल असिस्टेड द गंगा किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन किंग जो चलौतले एडमिनिस्ट्रेशन ताको ऑफिशियल किए साज करतले ताको कोन कहते संधि विग्रहिक पद कौन कहे संधि विग्रहिक माने एबे जो हम फॉरेन मिनिस्टर जो काम करछन फॉरेन मिनिस्टर से संधि विग्रहिक हेतल कहतला हला सब संधि विग्रहिक बुझला जो मु कहि दोची कोन कोन सब अछि जेतले थिले हमर बेजंती काउंसिल मिनिस्टर अछि से सब मंत्री थिले से एडवाइस करथिले कागो किंग को एडवाइस करथिले मंत्री सब पॉलिसी इन्फॉर्मेशन सब दउथिले तापर जो पुरोहित थेबे पुरोहित होथिले कोन एडवाइस दउथिले रिलीजियस मैटर रे तापर युवराज जो थिले युवराज गोटे पद देला तो से असिस्टेंस कर किंग को हला रूलर को युवराज आ सेनापति जो थिले कमांडर इन चीफ थिले सेनापति कमांडर इन चीफ संधि विग्रहिक को कहली जोटा फॉरेन मिनिस्टर हला इंचार्ज ऑफ कोन वार हो पीस हो फॉरेन मैटर सब संधि विग्रहिक देखुतले आ महापात्र गोटे महामंडलिका जो गोटे पद थिला महापात्र बा महामंडलिका हला इट हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल थिला जोटा कि मोर लार्जर प्रोविंसेस को देखुतले माने हला कलेक्टिंग टैक्स कलेक्शन भी करते महामंडलिका बड़ा बड़ा मंडल सब कौन देखुले मैंने थला गोटे ऑप्शन देजी दौभरिका माने पैलेस ऑफ सुपरिटेंडेंट जो पैलेस थला राजप्रसाद तार सुपरिटेंडेंट तदारख करते आमको कहे दौभरिका है आ गोटे थला पद कौन आमर लेखक है लेखक बा करनिका जोटा कि अकाउंटेंट थे है सब ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते मन रखिए सब आसीपारे सब जो कहले एडिशनल फैक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 24 व्हाट वर द प्रोविंसेस नोन एज द इयरली ईस्टर्न गंगा रेकॉर्ड एटा बतन कहली नेटा कहनी सॉरी व्हाट आर द प्रोविंसेस नोन एज द इट्स इयरली ईस्टर्न गंगा रेकॉर्ड इयरली ईस्टर्न गंगा सेतबे कोन कहतला प्रोविंसेस कोन कहतला प्रोविंस में कहतला विषय कोन कहतला विषय हला देखो पूजा ऊपर जोटा थला सेटा होची महामंडल कहतला महामंडल ता तळे सब पार्ट हला विषय ता तळକୁ दउतला पांचळी हला ता तळको पांचळी बा भोग दउतला भोग प्रा ग्राम दउतला ग्राम जोटा विलेज जोटा बुझला फास्ट हला महामंडल ता तळको ले विषय ता तळको हला जोटा कि विलेज बा ग्राम बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर द पॉलिटिकल डिवीजन कॉल्ड इन द गंगा एम्पायर इन ओडिशा पॉलिटिकल डिवीजन कोन कहतला 25 नंबर आंसर कोन दिजी पंचळी हला कहतला कोन कहला पंचळी कहतला बुझला आ जो संदीप विगत तो कहली कोन थिले फॉरेन मिनिस्टर भेता टैक्स थला परिदर्शन गोटे टैक्स थला तो पंचळी आंसर बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए टाइप ऑफ टैक्स कलेक्टिंग ड्यूरिंग द रूल ऑफ गंगा डायनेस्टी इन ओडिशा कोटा टैक्स नुहे भेता ये गोटे टैक्स थला भोडा टैक्स थला पाइको गोटे टैक्स थला परिदर्शन गोटे टैक्स थला दौभरिक एटा गोटे कोन कहतली सुपरिटेंडेंट ऑफ पैलेस है दौभरिक आंसर नो टैक्स नुहे तापर 27 नंबर क्वेश्चन को व्हाट वाज द मेन रोल ऑफ द मंत्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गंगा डायनेस्टी मंत्री को काम मेन काम कोन था एडवाइजर टू द किंग को आदेश देवा उपदेश देवा काम था है एडवाइजर टू द किंग नेक्स्ट गजपति डायनेस्टी आसला 28 नंबर क्वेश्चन कोन दिछि हु वाज द फाउंडर ऑफ द गजपति डायनेस्टी दैट रूल ओवर कलिंग गजपति डायनेस्टी फाउंडर के थिले कपिलेन्द्र देव जे कि कलिंग को रूल करते कपिलेन्द्र देव जोटा कही जो भानुदेव चतुर्दशला वीक थिला किंग तांको कोन हरैकी से कपिलेन्द्र देव डायनेस्टी फॉर्म करते गजपति डायनेस्टी बुझेला सोमवंशी डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ गजपति डायनेस्टी हु एक्सपेंडेड द ओडिशा एम्पायर फ्रॉम द लोअर गंगा इन द नॉर्थ टू कावेरी नॉर्थ गंगा टू कावेरी पर्यंत विस्तृत करते साउथ टू कपिलेन्द्र देव है पावरफुल किंग थिले हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ द सूर्यवंशी गजपति एम्पायर कहली सूर्यवंशी गजपति एम्पायर फाउंडर होती कपिलेन्द्र देव कपिलेन्द्र राउत थिला कपिलेन्द्र देव
ପରିଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର କିଏ କରିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। Which ruler of the Gajapati dynasty in Odisha was known as the last Hindu king of India? କିଏ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ? ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହବ କଖାରୁଆ ଦେବ ହେଲା। କଖାରୁଆ ଦେବ ଥିଲେ କ'ଣ? ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର, ବୁଝିଲା। ଆମର ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତାପରେ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ତାପରେ ହେଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ତାପରେ ହେଲେ କାଲୁଆ ଦେବ, ତାପରେ ହେଲେ କଖାରୁ ଦେବ ହେଲା। 5ଟା ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତ ଇଏ ଗଲା କଖାରୁ ଦେବ ଉପରେ ଆଉ, ବୁଝିଲା। ମନେ ରଖିବେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, କାଲୁଆ ଦେବ, ତାପରେ କଖାରୁ ଦେବ। ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିବ ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ତାହେଲେ ହବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଚାଲୁକ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ବା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ବୁଝିଲା। ସେଟା ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ହେଲେ କଖାରୁଆ ଦେବ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ ନୋନ୍ ଫର ଇଟ୍ସ ପାଟ୍ରୋନେଜ ଅଫ ହୁଇଚ୍ ରିଲିଜନ? କୋଉ ରିଲିଜନ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ? ନା ହିନ୍ଦୁଇଜମ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁଇଜମ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। 32 ନମ୍ବର ହେଲା। 33 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ टाइटल वर यूज बाय द गजपति रूलर? गजपति रूलर को टाइटल यूज करते? गजपति गौड़ेश्वर यूज करते, नवकोटि कर्णट कल बगेश्वर ये यूज करते, बोथ ऑफ द अबव आंसर ऑप्शन सी, बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कोटा करेक्ट देछि? स्टेटमेंट आई, द गजपति डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कपिलेन्द्र देव, ठीक अछि। आल्सो नोन एज कपिलेन्द्र राउतराय और सी कपिलेन्द्र देव मध्ये कुआ जाय तांको, एटा ठीक अछि। तापर स्टेटमेंट 2 देछि, कपिलेन्द्र देव वाज most powerful Hindu king of this time, ठीक अछि। he expanded his empire from the lower Gangaru north to south Kaveri पर्यंत expand करथिले, एटा ठीक अछि। तो ऑप्शन आई स्टेटमेंट आई स्टेटमेंट 2 दिराउ ठीक अछि, वो बहुत आई एंड डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, invasion during the Gajapati region, in which year did Krishnadevaraja attack the Udayagiri fort, a stronghold of the Odisha army? केबे से अटैक करथिले उदयगिरी को कृष्णदेवराय ହେଲା। तो एटा आंसर कोन ना 1512 एडी, 1512 एडी रे अटैक करथिले कि कृष्णदेवराय, जे कि थर्ड रूलर थिले तुलभ डायनेस्टी ହେଲା। तुलभ डायनेस्टी जोटा विजयनगर एम्पायर तो थर्ड रूलर थिले कृष्णदेवराय, से अटैक करथिले उदयगिरी फोर्ट केबे 1512 एडी रे, 1513 से कैप्चर करथिले। ताको भितर गोटे चुक्ति स्वाक्षर हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि, व्हाट आर द आउटकम ऑफ द पीस ट्रीटी? ताको जो हेतला पीस ट्रीटी कृष्णदेवराय और प्रतापरुद्र देव, प्रतापरुद्र देव थिले गजपति डायनेस्टी पहिले। प्रतापरुद्र भितर ताको गोटे चुक्ति हेतला, पीस ट्रीटी हेतला। कोन हेतु हेतला ना कृष्णा रिवर, जो कृष्णा रिवर थिला वाज एस्टैब्लिश्ड एट द बाउंड्री बिटवीन देयर एम्पायर्स। ताको दुटा एम्पायर भितर कृष्णा रिवर रे बाउंड्री बिली चुक्ति हेतला, बुझिला। 37 क्वेश्चन, वाज द जनरल ऑफ सुल्तान मोहम्मद शाह ऑफ द बाहमनी किंगडम that invaded the southern province of Odisha in 1522 AD? ये हम जनरल थे सुल्तान मोहम्मद शाह ना कुली कुतुब शाह के कुली कुतुब शाह है मन रखो। 38 क्वेश्चन, हाउ डिड प्रतापरुद्र देव हैंडल द इन्वेजन ऑफ कुली कुतुब शाह इन 1522 AD? किपर से हैंडल कले प्रतापरुद्र देव ना ही बिल्ड द मंगलागिरी ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा? तो एटा सइला माने वाटा तापर से कोन कले ना गोटे मंगलागिरी रे गोटे कोन बिल्ड टेंपल चेक करथिले मंगलागिरी रे। मंगलागिरी वर्तमान प्रेजेंट डे अछि कोठी हमर आंध्र प्रदेश अछि हैला। तो से टेंपल रो हमर ना होछि कोन ना सी पनकला नरसिंह स्वामी टेंपल, जोटी आंध्र प्रदेश मंगलागिरी अछि, बुझला। कृष्णादेवी कूल रे की करथिले प्रतापरुद्र देव चेक करथिले हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ द इन्वेजन ऑफ द लीड बाय कुली कुतुब शाह इन ओडिशा? कुली कुतुब शाह जो अटैक करथिले इन्वेजन करथिला तापर कोन हेतला ना प्रतापरुद्र देव डिफिटेड हैला, से हरैथिले कुली कुतुब शाह को हरैथिले आ ड्रॉप हिम बैक ताको गोलकोंडा पठै दिथिले हैला। ताको कुली कुतुब शाह को गोलकोंडा पठै दिथिले कि प्रतापरुद्र देव डिफिट करथिले कुली कुतुब शाह। ता रिजल्ट या हेतला, बुझिला। तापर 40 नंबर क्वेश्चन कोन दिजे ना कुली कुतुब शाह इन्वेडेड ओडिशा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच रूलर? कहा समय रे ना एटा कोन हबो प्रतापरुद्र देव समय। एटा एबे हम पढिले हैला, प्रतापरुद्र देव समय इन्वेड करथिले कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग दिछि ऑप्शन ए वीरभद्रा। वीरभद्रा कोन हबो? एटा हबो वीरभद्रा कोन रूलर ऑफ राजमुंदरी, रूलर ऑफ राजमुंदरी हबो वीरभद्रा। तापर कपिलेन्द्र देव कोन हबो ना गजपति रूलर कपिलेन्द्र देव। कुली कुतुब शाह कोन हबो ना बाहमनी किंगडम थला, बाहमनी किंगडम रो कुली कुतुब शाह किंगडम राजा थिला। कृष्णदेवराय कहली विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराय थर्ड रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, जी अटैक करथला उदयगिरी को 1512 एडी देखला। तो कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर हला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बुझला। तापर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द वास्ट एम्पायर रूल्ड बाय गजपति? तो कैपिटल माने जो थिला गजपति डायनेस्टी कटक थिला कैपिटल हैला। कटक के कटक हैला, एस यूटीटी से भूल लिखा होची, एटा दिन चेंज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस इन द गजपति एम्पायर डेजिग्नेटेड एज?
ମାନେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁ କ'ଣ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାଜ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାଜ ବା ରାଜସ ବା ସାମନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାଜ ବା ରାଜସ ବା ସାମନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୟୁନିଟ୍ ଦ ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର, ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କୋଉଟା ନା ଭିଲେଜ, ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହେଲା ଭିଲେଜ ବା ଗ୍ରାମ ହେଲା, ଗ୍ରାମ କହୁଥିଲା, ଭିଲେଜ ନୁହଁ ଗ୍ରାମ କହୁଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହେଲା। ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ସୀମା ବା ସ୍ଥଳ ବା ମୁଥ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ଦଣ୍ଡପାଟ ବା ରାଜ୍ୟ କହୁଥିଲା, ବୁଝିଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ କୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ମାନେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଦଣ୍ଡପାଟ ବା ରାଜ୍ୟ, ତା ତଳକୁ ଗଲେ ସୀମା ବା ସ୍ଥଳ ବା ମୁଥ, ତା ତଳକୁ ଗଲା ଗ୍ରାମ ବା ଭିଲେଜ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାର୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର କଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସଦର୍ନ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର, ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ନାୟକ ବା ନାଇଡୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ନାୟକ ବା ନାଇଡୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆର୍ଆଇ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନାୟକ ବା ନାଇଡୁ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱେର୍ ଦ କି ଅଫିସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟିଂ ଦ କିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଦ ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର, କି ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଥିଲେ ରାଜାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲେ ଅମାତ୍ୟାସ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିରୋମଣି, ସନ୍ଧି, ବିଗ୍ରହୀ, ସବୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାତ ଆଠଟା କହିଥିଲି ନା ସେଇମାନେ ସବୁ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିରୋମଣି, ସନ୍ଧି, ବିଗ୍ରହ ଏସବୁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଟର୍ମ ଗୁଣ୍ଠ, ମାଣ ଆଣ୍ଡ ବଟି ଡିନୋଟ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଦ ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର, ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କରେନ୍ସି ଥିଲା, ନାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା, ଗୁଣ୍ଠ ମାଣ ହେଲା ବଟି ଏସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ୱେର୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ସବ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଗଜପତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କିପରି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା, ସବ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଟୁ ସୀମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ଥଳ ଅର କିମ୍ବା ମୁଥସ୍ ହେଲା, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ଦଣ୍ଡପାଟ ବା ରାଜ୍ୟ, ତା ତଳକୁ ଗଲେ ସୀମା ବା ଦେନ୍ ସ୍ଥଳ ଅର ମୁଥ, ତା ତଳକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାମ, ଏସବୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର ନୋନ୍ ଆଜ୍, ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର କ'ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା କହିଥିଲି ଦଣ୍ଡପାଟ ବା ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ହବ ଆନ୍ସର, ଦଣ୍ଡପାଟ ବା ରାଜ୍ୟ, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ହବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଅଣ୍ଡର ଗଜପତି, which famous Odia poet wrote the Mahabharata in Odia language during the period of Gajapati dynasty, ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ଆନ୍ସର ହେବ ବି ଶାରଳା ଦାସ, ଶାରଳା ଦାସ ଯିଏକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ମହାଭାରତକୁ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which of the following poet is known as the father of the ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର, ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଫାଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି OCC 2022 ପଡ଼ିଥିଲା, ଶାରଳା ଦାସ known as father of ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, what was the literacy era called during the influence of the Gajapati king, this of ଶାରଳା ୟୁଗ, ଶାରଳା ୟୁଗ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଗଜପତି କିଙ୍ଗ ସମୟରେ ଶାରଳା ୟୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which of the following factor played a significant role in fostering the growth of the vernacular language and literature during the Gajapati rule, କ'ଣ ଥିଲା ନା patronization of poet and influence of ବୈଷ୍ଣଦେବ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବୈଷ୍ଣଦେବର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା, ଆଉ patronization of poetକୁ ବି ସଂରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ ରୁଲ ସମୟରେ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which of the following is a famous work of ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର from the ଶାରଳା ୟୁଗ, କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଲିଟରେଚର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ନା ମହାଭାରତ, ମହାଭାରତ ଥିଲା କ'ଣ ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପଡ଼ିବା ଆମେ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 200-300 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଧିକା MB ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କଲେ ଇଜି ରହୁଛି ମୋ ପାଇଁ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ 2ଟା ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟରେ, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିନେବେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିପରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ଦେଇଛି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ବହିରେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ବୁକ୍ରେ ଭୁଲ ରହୁଛି, ସେ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସରେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 117ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ମିଡ଼ିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ଏଇଟା ସାରିଦେବା। ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହାର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।